تے دتی ہے تے بعد او بھی پولیس ہے او بہا لیا 2 دن بعد اس قاسم تینوں کٹا لیا کہ یہ تک غلطی کا کیا کٹا میرے پجامہ تے اے بات کہ نہ وکیل بنا کے نکل آیا اس سمرو وکیل بنیا وکیل بنایا انہیں 60,000 تے 2 جنے ٹکرے نکل آئے جیل میں جیل کتے اے من نکل آیا کون آنے پیا چڑھ پیر کو نہیں آتا پیا آج دیو میں موبائل چلایا وہ آدھا پیر میں جان کے جو گل سرکار کی گلی میں جان بن کے جو گل آج سارے چھٹی تھے بابا نے ٹھاڑ کون لگی یہ بابا نے ٹھاڑ لگے تو بعد بابا آوے نا سرکار کی گلی چلو 5 منٹ سرکار کی گلے میں سرکار کی گلے میں السلام علیکم دوست جی کی حال چال ہے صحت طبیعت ٹھیک ہے کہڑی جگہ تو سارے نال جڑے ہو لائک کرو اس تو بعد تھوڑے واسطے ایک سوال کہ رقبے دے لحاظ نال تے آبادی دے لحاظ نال دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا ہے اچھا جی سری لنکا مترا وعلیکم السلام سری لنکا مترا کہاں سے ہو آپ اچھا جی آشل کور ویلکم ہماری لائف پر ہاؤ آر یو کیا حال چال ہے صحت طبیعت ٹھیک ہے ماریو ریز ہائے ماریو ریز سری لنکا مائی نیم از بیگم آپو ویئر آر یو فرام بیگم آپو اینڈ ماریو ریز ہائے ہاؤ آر یو ویئر آر یو فرام اچھا جی 17 دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تو دوستوں جی آپ کا ہماری لائف پر ہو گیا ویلکم خوش آمدید جی سارے لائک کریں کامنٹ کریں لائیو کو شیئر کریں اور جو چینل پر نیو ہے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور میں یو کے اوکے آر یو پاکستانی اور یو کے ریجین اچھا جی تو اب سب سے نا ایک سوال بھی ہے کہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا ہے یہ انٹیلیجنٹ بندے جو ہے نا سارے بلکہ اس کا جواب دیں تو لائیو کے اینڈ پر جو ہے نا میں بتاؤں گا کہ اصل جو ہے نا اس کا مطلب صحیح آنسر اس کا کیا ہے تو ماریو ریز آپ کو اردو اور ہندی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی اور سری لنکا مترا ویئر آر یو فرام سوری بیگم آپ ویئر آر یو فرام اچھا جی جتنے بھی دوست نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ہوگا ہماری لائف پر ویلکم خوش آمدید جی سارے لائک کریں کامنٹ کریں اور اس کے بعد لائک کو شیئر کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب ماریو ریزی میں ہم تو بولے السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب ٹھیک ہیں یہ ہے دا برانڈ کمر بھائی یا لیٹ ہوگا اچھا دا وکاش 51 وکاش یو فرام برادر آئی ایم فرام پاکستان اینڈ یو فرام وکاش
यार Mario Reyes, where are you? Your comment is not coming. यार मेरे से गलती हो गई And Begum Apo, your comment is not also coming. गल कर यार मेरे को गलती हो गई, मन माफ कर। मेरे घर वाले की मन कुछ ना मेरे मदद की थी, करो मन बचा करो तो वैसे राजी में ना लो। India, which part of India? हाँ जी भाईजान की हाल चाल से तबीयत ठीक है। आपका हमारी लाइव पर वेलकम। सारे दोस्त जितने भी नए जोड़ रहे हैं आप सभी का हमारी लाइव पर वेलकम। तो लाइव को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आप किधर हैं? रिटायर हो गए? मैं तेरी गल समझी नहीं। लाइक करो तो फॉलो करेंगे चक्कर चाहे। हाँ जी ये गल बस बात साड़ा यार काम जो है पूरा दिमाग देना पौंदा, तवज्जो बंदा न देगी ना बात तो चल ट्रेंड ते भाई तू सारी गल ही नहीं सुनदा। विकास मुझे हिंदी की समझ नहीं आती भैया, वो हिंदी पढ़नी नहीं आती तो उर्दू में लिखो या रोमन इंग्लिश में लिखो। पूरे 500 नहीं 200 मेरा तो 300 थोड़ा। और भैया ठीक ठाक हो से तो ये ठीक है। अच्छा जी 11 दोस्त हमारे लाइव के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का होगा वेलकम। लाइव को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और किसी ने 3 डब्बा पुराना लोहा लालन दी चपल भेजनी है तो वो भी आइए। ऑर्डर लिखना नहीं ऑर्डर अगली बार से भाई रिटायर हो गए या किसी और कंपनी ला गए? फिलहाल रिटायर है। अच्छा जी पेंशन पाओगे। अच्छा जी मेवाड़ चिटोंगर राजस्थान। ओके 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 आप राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हो। और सुना आप ठीक ठाक हैं? क्या काम काज करते हैं या हमारी तरह वेले होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठीक हो गई। ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छा जी 9 दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी को हो गया वेलकम। आप सभी को हो गया वेलकम, खुश आमदीद जी आए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गवर्नमेंट टीचर इन गुजरात। ओके ओके तो आजकल आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आज आप कैसे छुट्टी पर हैं? खान साहब करो मूड ले लो तो फ्रंट सीट ते आ वञो, जे इत्थे बाणा ने तो पे वञो जिवें तुस बेहतर समझो। जे मूड लेने ने तो मूड लेके उत्थे फ्रंट सीट ते आ वञो, ओहदे कोई नहीं शै पई, ओहदे कोई नहीं पई तां करके मैं थोड़ा पे। अच्छा जी तो वालेकुम सलाम आमिर भाई, कैसे हो? सेहत तबीयत ठीक है? जाग गए हो? आपकी रात कैसी गुजरी है? आमिर भाई पक्का हमारा फैन है, वो पेडिस्टल फैन है ना आमिर भाई? पेडिस्टल फैन हो या दूसरा फैन हो? आती की गाड़ी आई के नहीं? अरे नो बॉडी नो बॉडी। अरे भैया मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, किसकी गाड़ी? कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए आमिर भाई आपकी रात कैसी गुजरी है? सुबह हो गई आपकी माशाल्लाह। मामू मामू तनवीर भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो? से तबीयत ठीक है? 10 से है एन स्कूल टाइम इसलिए थोड़ा फ्री था अब। अच्छा 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 अभी भी आप अपने स्कूल में मौजूद हैं तो आपसे मिलकर बहुत बहुत तो खुशी हुई टीचर साहब। तो माशाल्लाह आप टीचर हैं, इंडिया से, गुजरात से, राजस्थान के वैसे रहने वाले हैं। अच्छा जी तनवीर भाई और सुना ठीक ठाक हैं जी? मैं आपका पक्का फ़ैन हूँ, हवा देने वाला। आमिर भाई ये है चाचा खालिद खान बलोच साहब, तो इनको भी सलाम कर ले। कमर भाई आमिर भाई अभी आया था तो कमर भाई ने कहा मैं एक दफ़ा घरों चक्कर लाई, पीछे फ़ोन आ गया पुलिस का सब ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह आमिर भाई। अच्छा जी आपका क्या हाल है? हमारा भाई हाल जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। तनवीर भाई आपके हाल का क्या हाल है और आपका काम काज कैसा जा रहा है? कल आपका काम कैसा रहा? क्योंकि कल संडे था तो संडे को जो है ना छुट्टी होती है पब्लिक को, इस वजह से काफ़ी जो है ना माशाल्लाह रश होता है। तनवीर भाई वेलकम। तो जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी को हो गया वेलकम, खुश आमदीद जी आए नो।
لائک کریں کمنٹ کریں لائیو کو شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. اور اوپر یہ نا آج میں نے ایک پھر جو ہے نا سوال چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تنویر بھائی عامر بھائی اور جتنے بھی نئے دوست جڑ رہے ہیں کہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا ہے. رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا ہے. ہاں جی بڑا نا دلچسپ سوال ہے. یہ ایکو ملک ہے ایکو ملک ہے جڑا رقبے کے لحاظ نال بھی دنیا کا تیسرا بڑا جڑا آبادی کے لحاظ نال بھی دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. ہاں جی او ہاں جی بتا کر دسا ہی نہیں دسی جنت باتیں نہ پتہ لگ تو چس نہیں رہی اس واسطے سسپینس بنا کے رکھنا نا تے لائیو دے آخر تے دسا ہی. عامر آپ سناؤ بھائی آپ کا کیا حال ہے. عامر بھائی اپنا حال بتائیں تنویر بھائی کو عامر بھائی نے حال بتا دیا کہ جی تنویر بھائی اللہ کا شکر ہے. عامر بھائی آپ کے پاس اس وقت ٹائم کیا ہے اپنا 5:30 بجے ہوئے ہیں یا 6 بج گئے ہیں. تو عامر بھائی تنویر بھائی آپ بھی ووٹ کریں اور جتنے دوست نئے جڑ رہے ہیں وہ بھی ووٹ کریں پتہ چلے کہ کتنے بندے جو ہے نا وہ اور ساتھ ووٹ کرنے کے بعد جو ہے نا کمنٹ میں آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ نے کس ملک کو ووٹ کیا ہے. تو ساتھ ساتھ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نئے جڑ رہے ہیں وہ لائک کریں لائیو کو شیئر کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. جی ٹھیک ہو گیا عامر بھائی 5:20 ماشاء اللہ. تو آپ کے پاس تو ابھی جو ہے نا اندھیرا ہوگا گھوپ اندھیرا ہوگا. ویسے تقریباً سورج کتنے بجے نکلتا ہے روشنی کتنے بجے ہوتی ہے ادھر. ویسے عام جو ہے نا روشنی بھی کافی لیٹ ہوتی ہے ان دنوں میں. اب جیسے جیسے آگے سردیاں بڑھیں گی تقریباً کوئی 8 8:30 9 بجے جا کے کچھ سورج جو ہے منہ دکھاتا ہے. ایسے ہی ہے نا عامر بھائی. اور بلی وہ بکریاں وارس بان کو نپ بکریاں وارس بان کو نپ کے راسیا. اچھا جی کرتکا سنگھ ہیلو کارتک کرترا سنگھ کیا ہاؤ آر یو کیا حال چال ہے طبیعت ٹھیک ہے. آپ ہماری لائیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم. مجھے ہندی پڑھنی نہیں آتی آپ رومن انگلش میں لکھیں میسج تو پھر مجھے سمجھ آئے گی. ایسے ہی ہے رائٹ جی بالکل عامر بھائی میرے نے وہ ایک دوست سے بات ہوتی تھی تو وہ مجھے نہ دکھاتا بتاتا رہتا تھا. اچھا جی آپ کدھر سے ہو. آصف رضا بھائی میں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے آپ کہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو کرتکا یہ مجھے نا ہندی بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ جو ہے نا رومن انگلش میں لکھیں تو پھر سمجھ آئے گی. ہاں یہ ایسے مجھے انگلش میں نہیں آتی یہ جیسے آپ نے لکھا ہے نا بس ایسے لکھتی رہے تو مجھے سمجھ آ جائے گی. نہیں تنویر بھائی یورپ کنٹری مالٹا عامر بھائی مالٹو والے ہیں بھائی مالٹو والے. تو کرتکا آپ جس طرح آپ لکھ رہی ہیں نا یہ ٹھیک ہے اس طرح مجھے سمجھ آ جائے گی. تو آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئی ہیں لائیو میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور آصف رضا بھیا آپ بھی جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہائپر جی بی ڈی ہائی باب یس ہیلو ہاؤ آر یو کیا حال چال ہے طبیعت ٹھیک ہے. ایک دے بھائی ویری جوائننگ وروا دیجیے. یہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کس طرح آپ لکھ رہی ہیں تو تھوڑے آسان الفاظ میں لکھ رہے ہیں. ہائپر جی بی ڈی یہ کیا لکھا ہے کلاک ہائپر جی بی ڈی آپ کہاں سے ہیں ویئر آر یو فرام. پتہ نہیں آپ کو اب انگلش آتی ہے ہندی سمجھ آتی ہے کون سی آتی ہے. عامر بھائی کدھر گئے ہیں آپ کے کمنٹ نہیں آ رہے. تو جتنے بھی نئے دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ہوگا ویلکم خوش آمدید. جی آئے لائک کریں کمنٹ کریں لائیو کو شیئر کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. آنسر ہے انڈیا. ٹھیک ہو گیا عامر بھائی آپ کا آنسر اوپر جو ہے نا وہ ٹک کر دینا انڈیا پہ. اچھا جی طارق بھائی کو ہوگا ویلکم. طارق بھائی کیا حال چال ہے طبیعت ٹھیک ہے. کرتکا سنگھ آپ کے کامنٹ نہیں آ رہے. یوٹو ٹھیک ہو گیا ہائپر بھیا یوٹو کا مطلب ہے کلاک کا مطلب ہے کلاک کا مطلب ہوتا ہے یوٹو. ٹھیک ہوگا اب مجھے آپ کی باتیں جو ہے نا تھوڑی اوپر سے گزرنے لگ پڑی ہیں. پیچھا ہٹو آگے سفر چھکے اچھا جی ہائپر بھائی ویلکم. ہائپر بھائی مورف ناپاج کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے
तो तारिक भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई आपको आमिर भाई सलाम कर रहे हैं। और तनवीर भाई आप किधर गए हैं, आपके कमेंट नहीं आ रहे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारों को हो गया वेलकम, खुश आमदीद। जी आए नु लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थोड़े पीछे करके तो पर सरफ पे जो है पढ़ने हाथ हो गए वाला तो सो खाई है पीछे डब्बा नहीं पे छोटा जे ए पाप पे रहे हां जी 50 ठीक हो गया है। पर इसका मतलब ये होता है टनामोक। तारिक भाई वेलकम। चाचा पापड़ तो कोला लो सामने पे हैं पापड़ चालो ओ काला रे यार को काला को खराब है मरचाई आज चाचा ने क्या दिया बोला मरचे तो है। तारिक भाई को आमिर भाई ने कहा दिया वेलकम। तो सारे दोस्त जितने भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुराने देख रहे हैं, सारों को हमारे लाइव पर वेलकम, खुश आमदीद। जी आए नु लाइक करें, कमेंट करें और लाइव को शेयर करें चैनल। हाँ जी किधे लाइव को शेयर करें। हेलो फ्रॉम जाऊँ खो मरूना। अच्छा जी हेलो फ्रॉम जाऊँ। ठीक होगा ठीक होगा। हाइपर वेयर आर यू फ्रॉम, आपकी कंट्री कौन से है भैया। तो कैसे हैं आप सब। आमिर भाई सारों का भैया हाल वाल पूछ रहे हैं, जो भी नए जुड़ रहे हैं दोस्त। तो सारे दोस्तों का वेलकम, खुश आमदीद। जी आए लाइक करें, कमेंट करें, लाइव को शेयर करें। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऊपर ये डब्बे में वोट करें कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो है ना रकबे और आबादी के लिहाज से जो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है ना, ये एक ही मुल्क है। रकबे के लिहाज से भी तीसरा है और आबादी के लिहाज से भी तीसरा है। ठीक है आमिर भाई। तारिक भाई आपका जवाब हो गया चाइना। तो तारिक भाई ऊपर जो है ना ये तारिक भाई हाँ आबादी दिलाना। तारिक भाई ऊपर ना वोट भी कर दें, वो डब्बे में ना वोट भी कर दें कि कौन सा मुल्क है। ये 3 मुल्क है, इंडिया, अमेरिका और यूके। तो सारे जो है ना वोट करें, देखते हैं भला। और फिर अब जो है ना तारिक भाई आपने ये तो बता दी चाइना इसमें है नहीं। तारिक भाई ये जो 3 मुल्क लिखे हुए ना इनमें से एक है। तो उधर आप वोट करें, वोट करने के बाद नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा मुल्क है। तो फिर जो है ना आप सारे बताते जाएं, वोट करते जाएं। मैं लाइव के एंड पर आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप हैरान भी रह जाएंगे। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइव के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। वोट करें। अमेरिका। अच्छा तारिक भाई ने कह दिया है अमेरिका। ठीक है तारिक भाई आपने वोट भी कर दिया, ठीक हो गया। तो लाइव के एंड पर मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जितने दोस्त भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सारों का हो गया हमारी लाइव पर वेलकम, खुश आमदीद। जी आए लाइक करें, कमेंट करें, लाइव को शेयर करें। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हाइपर जीबीडी वेयर आर यू। तारिक भाई पक्की बात है, कच्ची या पक्की है भैया फिर जो है ना बाद में पता चलेगा आपको। लाइव के एंड पर पता चलेगा। तो मुझे भी ना 2-3 दिन पहले पता चला है, पहले मुझे भी कोई नहीं पता था। तो 2-3 दिन पहले पता चला है और मैं भी सुनकर ना बड़ा हैरान हुआ हूँ। ये इधर एक कृतिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ले ये लगता है चली गई हैं। तो जो भी अच्छा जी फरा व्लॉग्स, हेलो फरा व्लॉग्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, सेहत तबीयत ठीक है। अच्छा जी हाफिज। जी जी फरा अली अली, एक बिस्किट के डब्बे में आपको कितने पैसे बचते हैं। भैया 320 रुपए का सुपर बिस्किट वाला डब्बा आता है जिसमें 8 पीस होते हैं। तो वो हमें 300 का आता है, 320 रुपये सेल है। फिर आप खुद जो है ना आगे हिसाब लगा लीजिए। मैंने आपको सब्सक्राइब किया, आपने मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। फरा मुझे तो आपके सब्सक्राइब का पता नहीं चला। सो आप ऐसा करें कि मेरी जो मतलब मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी है ना उनमें किसी वीडियो पर जो है ना कमेंट कर दें। तो मैं इंशाल्लाह जब लाइव से फ्री होऊंगा ना तो मैं आपको सब्सक्राइब कर लूँगा। ये कौन सी बात है। तो आपका हमारी लाइव पर वेलकम हो गया। और सुनाए आप ठीक ठाक है।
सोलो डू हु ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई आपकी हाइपर जीबीडी सोलो डू का मतलब जो है क्या होता है। तो जितने दोस्त भी नए जोड़ रहे हैं सारे लाइव को लाइक करें और वोट करें। फरा आप भी ना ऊपर वोट कीजिए और वोट करने के बाद ना बताइए। हाँ जी करके ना हाँ या अपने मोबाइल दे छोड़ पहले मैं करे ना दे अच्छा देना हां तो 7:30 हो हला देना। 7:30 अच्छा जी मान दो दिया भैया वेलकम। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप अबू हंगारी मैं तैयारी की थी उन्हें दिन कोई तबीयत काल बात खराब है गड्डी काढ़ा है मैं बाहर खड़ के रेला खड़ा की थी बाजार हाँ उन्होंने कल चल मैं साइकिल पे जाना चलो सही। अच्छा जी अली आपने घर में दुकान बनाई है या बाहर किसी जगह पर दुकान ली है? नहीं भैया मेरी घर में ही दुकान है, ये मेरी दुकान है और ये पीछे ना मेरा घर है। तो आपकी शादी हो गई है? नहीं फरा मेरी शादी हुई भी है और नहीं भी हुई। तो जितने दोस्त भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी को वेलकम। फरा आप ऊपर ना वोट कीजिए, वोट करने के बाद ना कमेंट में भी लिखिए कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। तो मेरी फरा जो है ना शादी मतलब हुई भी है और नहीं भी हुई। मैं इसकी डिटेल आपको ना बाद में बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता सकता। जाना आरिफ हाय पर भैया ने कहा है जाना आरिफ क्या मतलब मैं समझी नहीं। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल ज़रूर समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी जो है ना नहीं समझा सकता, बाद में समझा दूंगा। कुछ वो पर्सनल सीक्रेट बातें होती हैं। अली जी अली भाई ये जो है ना मेरा घर है और यही मेरा हमारा गांव। आपका गांव फरा कौन सा है? तो अली भैया और सुना ठीक ठाक हैं। आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े फरा? वैसे आप कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। तो जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फरा आपने अभी तक वोट नहीं किया, वोट करें। और अली भैया आप भी ना वोट करें ऊपर। और वोट करने के बाद कमेंट में भी बताइए कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। अच्छा जी उसके बाद हाइपर आप एटम हो? नहीं मैं बॉम्ब हूँ, एटम नहीं बॉम्ब हूँ। तो हाइपर भैया आप भी ऊपर वोट करें और वोट करने के बाद कमेंट में बताइए कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। इंडिया, अमेरिका और यूके। अच्छा जी मैं भाईजान चिन्नौट से आपको देख रहा हूँ। ठीक हो गया ठीक हो गया। अली भाई वैसे आपका नाम अली ही है, आपने ये 2 दफ़ा अली क्यों लिखे हो, इसकी क्या वजह है? वैसे आप किस जगह से बात कर रहे हैं? मैं अपना अली भाई मैं खुशाब से हूँ। खुशाब आपने सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? अगर नहीं सुना देखा हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। तो फरा आपने कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे लगे हैं ये वो। तो आप भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो फिर सारा जहान अच्छा है। खुश जी हाँ हाइपर भैया खुश, खुश के साथ ना पानी मिला देना तो आप बन जाता है खुश आब, यानी अच्छा पानी। तो मैं अच्छे पानियों की सरजमीन से हूँ, मीठे पानियों की सरजमीन से हूँ। पैसे मेरे पुत्र तो बढ़ाने पौसर नहीं थे ना, तेरा मेरा बड़ा ढेर सारा काम खराब। तू मेरा डॉक्टर वापस दे जा। हाँ तू मेरे को 150 ले ले। चल तेरे वास्ते इतनी रहते 50 रुपये चलो बच्चों तेरा किराया सही। अच्छा जी तो मेरे हिसाब से इंडिया है। ठीक है अगर आपके हिसाब से इंडिया है ना तो आप ऊपर इंडिया पे वोट कर दें। ठीक है या आपने वोट कर दिया? अच्छा जी खुशाब किस इलाके में वाक़ है? भाईजान अली भाई ये दुनिया के रकबे पर एक छोटा सा मुल्क है खुशाब। तो ये इसके जो बॉर्डर है ना वो लगते हैं, एक साइड से सरगोदा से लगते हैं, एक साइड से बखर से लगता है इसका बॉर्डर, एक साइड से जंग से लगता है, मियाँ वाली से लगता है, चकवाल से लगता है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अच्छा जी आमिर भाई आप इंडिया से हैं? आप इंडिया से नहीं भैया मैं इंडिया से नहीं हूँ हाइपर जीबीडी, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप एटम बम कैसे बने? भैया बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त जदोजहद तवील जदोजहद के बाद बने, ऐसे नहीं बने। ये जो है ना बनना इतना आसान नहीं है। क्या नाम है अली भाई, ये बनने के लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत तवील जदोजहद के बाद आप इस मकाम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा जी फरा आप किधर के? आपके कमेंट नहीं आ रहे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी को होगा वेलकम, खुश आमदीद जी आनो। लाइक करें,
अच्छा आप एटम बम बन गए हो, कब फटने वाले हो? जब आप कहें, जब आप कहें। हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम टाइम से लाइव से निकल जाए। नहीं, ये अब आपके निकलने के रास्ते जो है ना वो बंद हो चुके हैं। तो अब आपको ना इधर ही रहना होगा। अच्छा जी, जी बी हाइपर जी बी डी ने ऐसी सुबह की मतलब जबान बोल रहे हैं, ऐसी जबान बोल रहे हैं कि हमको कब समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, फरा आप कहाँ से हैं? फरा आपने नहीं बताया कि आप कहाँ से हैं। तो जितने भी न्यू दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को होगा वेलकम, खुश आमदीद। जी आए नो लाइक करें, कमेंट करें, लाइव को शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। हाफिज भाई ने पूछा था, जी जी मैंने भी पूछा था, और आमिर भाई थोड़ा सा हिस्सा आपकी तरफ से भी मिला लेते हैं कि आपने भी पूछा था। जॉब है ऐसोर नाजाब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आमिर भाई फरा इसका तर्जमा तो सुना दो। जॉब है ऐसोर नाजाब, मैं अपने घर से हूँ सच्ची नौकर। फरा एक लड़की ने लड़का है आपको बेवकूफ़ ही बना रही है। चलो कोई बात नहीं, अब जो क्या कहते हैं नाम लिखा हुआ है हमने तो वही बोलना पड़ना है ना भैया अली भाई। अच्छा जी, नहीं फरा लड़की है, एक फरा एक लड़का है, लड़की बनी है। नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, अगर है भी तो कोई बात नहीं। हेलो ओ आर बी, हेलो ओ आर बी का तर्जमा सुनाए है पर भैया आमिर भैया किना काली मिर्च धान फिलहाल लिख गई। तो आमिर भैया ये इसका आप तर्जमा आप कर दें, फरा आप भी कर दें, और अली भाई आप भी कर दें कि हेलो ओ आर बी का क्या मतलब होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप समझा दें। अच्छा जी, लाइक ले लो। जी जी हाइपर भैया लाइक दे दो। अब काफ़ी देर से आप देख रहे हो, कल एक ऐसे ही बंदा था मेरी लाइव पर, तो उसने मुझे ना बड़ा पिटाया, बड़ा पिटाया। वो कहता रहा जी मेरे लिए पहले दुआएं करो कि मेरी बकला बजाए, तो फिर मैं आपको लाइक करूँगा और जो है ना सब्सक्राइब करूँगा। तो बड़ी देर वो जो है ना लगा रहा, लेकिन ऐसा ढीठ बंदा था, उसने जो है ना लाइक बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा नाम अली नहीं है, मेरा नाम फरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम फरा है अली, ठीक हो गया, क्या बात। कमाल है भैया, कमाल है, कैसे कैसे लोग बसते हैं यहाँ पर। अली अली आप क्या मुझे जानते हो, मेरे बारे में क्या जानते हो? ऐसे फजूल बातें ना करें ना, मैं आपको जानती हूँ। ठीक होगा अली भाई, आपको समझ आई है अली सच्ची। पता नहीं अली भाई, आमिर भाई सच्ची है या मुच्ची है। फरा मैं आपको जानता हूँ, आप फरा को कैसे जानते हैं? अच्छा जी फरा, वैसे आपका हमारे इधर खुशाब, मैं जोराबाद का रहने वाला हूँ फरा। तो जोराबाद में आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार कौन से हैं और कहाँ रहते हैं, ये तो बताएं। कल लाहौर में तो आपने पूरा चप्पे चप्पे में आपने रिश्तेदारी निकाल ली थी, यहाँ पर आपका कौन सा रहता है? आपने काम से काम रखो, इधर बैठ कर बातें ना किया करो। जी हाँ, ये बातें करने के लिए आपको बाद में रब्ता करना पड़ेगा। तो इधर जो है ना ठीक ठीक अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करो। अच्छा जी, जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं आप सभी को होगा वेलकम। लाइव को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अच्छा जी, एल टॉप एटेप आ अद्दू गेमर 147 भाई बताओ, गली बकना चाहता हूँ बाबू बबलू, गाली बकना चाहता हूँ बाबू। नहीं यार तेरी मेहरबानी, गाली नहीं बक यार। वो ना इधर जो है ना बड़े मज़द मज़द बंदे बैठे होते हैं, शरीफ अच्छे बंदे हैं, तो गाली मत बको। आप जो है ना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा जी, उसके बाद फरा ने क्या रखा है? अच्छा जी, हम इकट्ठे पढ़ते रहे नौकर, वाह भाई वाह। फरा खोती स्कूल में। फरा ये तो आपके क्लास फेलो निकले हैं। हाइपर फड्डू गाने। अच्छा जी, अद्दू गेमर भाई बताओ, गाली बकना चाहता हूँ बबलू, मुझे यकीन नहीं। अरे अद्दू भैया
गाली मत बको। तो अद्दू भैया आप लाइव को लाइक कर दो, यही आपकी मेहरबानी होगी। और ऊपर जो है ना ये डब्बे में वोट कर दो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। नौशेरवान अलीम, आप इतनी पतले क्यों हो? अरे हम भैया एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, इसकी वजह ये है। आपका सब बापू आह एज। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ पर नहीं बैठती, यहाँ पर बहुत फजूल बंदे बैठे हैं। अरे भरा कौन से फजूल की बात कर रही हो आप? आपको लाइफ में किस ने बिठा दिया? किसको भैया, मुझे या ये कमर भाई को? अच्छा जी अद्दू गेमर तो मुस्लिम हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। अद्दू गेमर आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं? मेरे घर आ रहे। अच्छा जी नौशेरवान, फिर तो आपको एक्स्ट्रा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। जी हाँ बिल्कुल, हम एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं। ये है कमर भाई, हमारी जगह कमर भाई जो है ना मोटे हैं, तो हमारी जो हिस्से का तो मेरे घर आ जाते कंट्री कौन सी भाई? अदू गेमर हमारी कंट्री है पाकिस्तान। कंट्री कौन सी? मैं मुस्लिम हूँ, इंडिया से हूँ। ठीक हो गया भाई 5 मिनट का काम है। तो अदू गेमर हमारी कंट्री है पाकिस्तान और हम भी मुस्लिम हैं। भाईजान आपको इंग्लिश में पढ़नी आती है, फिर भी आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? आप दुकान पर क्यों बैठे हो? बस भैया कोई ना गुजीर सी वक्त हाथ में भाईजान क्या चाल 5 साल बाद दूर बेली के दिन घर लग गया पीछे बाहर घर लग गया वो ना आजकल घर थोड़ी सख्ती की थी। अच्छा अच्छा जी माशाल्लाह आप सब पढ़ लेते हो, कोई आप काम ही ढूंढ लो, जो भी मिल जाए आपको फजूल ना बैठा करो। अली भाई मैं आपको एक बार बताता हूँ क्या वजह है कि अच्छा जी मुस्लिम हो और इंडिया से हो तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं भैया मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं ना और हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया से ही है। 400 अस्सलाम वालेकुम। हाँ एक मिनट मैं करें ना, मैं बता सुनना शायद नहीं भेजे नहीं बच्चे लड़के के दो। अच्छा चलो मैं करें ना। अच्छा चलो सही नहीं करेंगे। अच्छा जी अद्दू गेमर भाई वेलकम। अद्दू गेमर अच्छा तुम एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें एतराज़ तो नहीं है? नहीं अद्दू गेमर भैया बताओ। और अली भैया आप किधर गए हो? सब्सक्राइबर्स तो आपकी दिखाई दे रहे हैं। किधर भैया दिखाई दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हो नौशरवान अलीम भैया? तो आप हमारे लाइव पर पहली दफ़ा हम आपको करते हैं वेलकम। लाइव को लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर आप न्यू हैं इसलिए सब्सक्राइब कर दें और ऊपर जो है ना सारे भाई वोट करें और फिर कमेंट में बताएं कि आपने किस पर वोट किया है। रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है और उसके बाद कमेंट में बताएं
اچھا جی آپ کے واہ جی ہائپر بھیا آپ کی کیا بات ہے. 1 منٹ سارے نے ہولڈ رکھیے گا, میں ایک چھوٹی سی کال کر رہا ہوں. علی بھائی میں آپ کی بات. اچھا جی آپ 12 میرے کو ہائڈ کر دیں. ارے بھیا کیوں کیا ہوا ہے نوشروان بھیا. کالو بولے لو ٹھیک ہو ٹھیک ہو. علی بھائی کدھر گئے ہو. اسے میں 1 مرلے کا پلاٹ کتنے کا ملتا ہے. کدھر جدھر ہم رہتے ہیں ادھر بھیا 1 مرلے. میری عمر 12 سال ہے. ارے ادو بھیا آپ کدھر گئے ہو. تو عامر بھائی آپ کدھر گئے, آپ کے کامنٹ نہیں آ رہے. تو علی بھیا ہمارے ہاں جو 1 مرلے کا پلاٹ ہے نا تقریباً کوئی 6 لاکھ کا ہے. 3 گھنٹے سے بات کرنے. ابو بھائی بولے بھائی جان ایک باندھتا لگے بھائی. ہاں جی اچھا جی جتنے بھی دوست نیا بار ساتھ لائف پر جوڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ویلکم خوش آمدید. جی آئے لائک کریں کامنٹ کریں لائک کو شیئر کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. اچھا جی ادو بھائی نے لکھا ہے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بھیا عامر کھوکھر بدتمیزی کی پر 15 لاکھ کا ہے. اور بھیا اتنا مہنگا ہے آپ کے ہاں. تو میری عمر 200 سال ہے. ارے کیا بات ہے بڑے بزرگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. آپ دکان پر سبزی بھی رکھ لیا. نہیں بھیا سبزی نہیں رکھی ہوئی کیونکہ سبزی کے لیے مشقت بہت کرنی پڑتی ہے. پلیز ایک گانا سناؤ نا. مجھے بھیا گانا آتا نہیں ہے. بھیا گانا نہیں آتا مجھے. تو جتنے بھی نئے دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ہوگا ویلکم خوش آمدید. جی آئے نو لائک کریں کامنٹ کریں اور لائک کو شیئر کریں. چینل پر نیو ہے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب. السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا صاحب. بھیا میں ٹھیک ٹھاک ہوں. وارث بھائی آپ سنائیں صحت بھی ٹھیک ہے. بڑے دنوں کے بعد آئے ہو. کراچی میں رہتا ہوں. نہیں بھائی میں کراچی میں نہیں رہتا ہوں. میں نا ادھر پنجاب میں رہتا ہوں. پنجاب میں. السلام علیکم. بھائی ہمارا آؤ نا ڈیٹ کا ہی. نہیں گٹی کو نہیں. اچھا جی بسکٹ کون کون سے ہیں آپ کے پاس. رانا صاحب بسکٹ کافی پڑے ہیں بھائی. سپر پڑے ہیں ٹی ٹائم پڑے ہیں یہ اور لینا دوسرے تیرا تیسرے. اچھا جی اس کے بعد میں تو علیم کا بھائی ویلکم کیا ہے. وہ ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا یار. عامر بھائی وہ مذاق میں کہہ رہا تھا سیریس نہیں. آپ کے وہاں ایک چپس کے پنجاب ڈسٹرکٹ شیخوپورہ. اچھا جی عامر حکومی السلام علیکم. عامر کھوکھر بھائی یہ تو میں نے بدتمیزی کرنی ہے اور یہ اگر بات کرو گے تو تم ہی کرو مجھ سے. اچھا جی آپ ہمیں تھوڑا سا رو کر دکھاؤ.
ارے ہم آپ کو قمر بھائی کو رلا کے دیتے ہیں. آپ کے وہاں ایک چپس کے پیکٹ کی قیمت کتنی روپے ہے؟ یہاں کس غریب کو بٹھایا آپ نے؟ ارے ہمارا دوست ہے، ہمارا پارٹنر ہے، یہ برانڈ ہے ادو گیمر بھیا. تو علی بھائی یہ ہیں قمر بھائی، یہ قمر بھائی ہمارے جو ہے نا پارٹنر ہیں. اچھا جی، ہمیں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھا، آج آپ رو کر دکھاؤ یا ہمیں کچھ سناؤ. کون بھیا؟ میں؟ مجھے کہہ رہے ہو؟ اچھا جی، پیچھے ترتلیش ہے. اچھا جی علیم بھائی جی، عامر بھائی قمر بھائی آ گئے ہیں. قمر بھائی علی علی ہمیں بھائی میری میں نے کار کرنے کی کار کر چل تو کر، میں فون کر لوں. ویسے لاہور سے میرے بہت سارے دوست ہیں. اچھا نوشروان بھیا آپ کہاں سے ہو؟ ویسے آپ نے بتایا نہیں ہے. ہمیں بھائی میں نے مدد کرائی کہ مطلب میں کھانا میں نہیں مدد کر نہیں براؤن کی لوگ ہیں تو سارے میرے بڑا بہن اور میری مدد کرے من لگی ہر میری مدد کی تھی کرے. سوری میں نے مائک بند کر کیا تھا تو پھر مجھے جو ہے نا آن کرنا یاد نہیں رہا. میں نے سمجھا آن ہے، میں ایسے ہی لگا ہوا تھا. سبزی والا ہے تمہارے یہاں؟ جی جی سبزی والا نا وہ گلی سے گزر رہا تھا. اچھا ٹماٹر 150 کلو 60 کا آدھا کلو. جی ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی علی بھائی ویسے آپ دونوں کا ٹکالا ہو تو کتنا اچھا لگے گا لائف پر بیٹھ کر. جی بھیا ہم نے نا وہ ٹنڈے کروانی ہے، ہم نے پلان بنا رہی ہے علی بھائی. تو ہم اس کے لیے نا فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا ڈونیشن اکٹھی کر رہے ہیں. تو آپ بھی اگر اس میں ڈونیشن دینا چاہیں مطلب 500 1000 2000 جتنی بھی دینا چاہیں نا تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا پھر آپ کو ٹینڈ کروا کر دکھائیں گے. ٹماٹر 150 کلو 60 روپے کا آدھا کلو. ہولڈ کیسے تو بتاؤ بھائی، ہولڈ کیسے تو ہٹاؤ بھائی. ہولڈ کیسے؟ ہاں وہ بھیا ہولڈ اب میں نے ہٹا دیا. ون ہولڈ پر سے تو ہٹا لے. اب میں نے ہٹا دیا. وہ پہلے نا مجھے یاد نہیں رہا، وہ میں فری تو ہو گیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. فیضان احمد پیچھے والا کیوں کیا کچھ نہیں بولتا اس کو جگہ؟ یہ گونگا ہے بیچارہ، گونگا ہے. فیضان احمد بھائی یہ گونگا ہے. تو فیضان احمد بھائی اپنا فیضان بھائی میں تو گونگا نہیں کہتے ہیں، مجھے ویسے کہتے ہیں ہم تو گونگے کہاں تو میری تو ویسے ہم ارے بولتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ گونگا بولنے لگ پڑا ہے. میں نے سائیکل ادو بھیا کیا بولا ہے آپ نے؟ سائیکل لے لی ہے؟ اچھا جی فیضان بھائی لائیو کو لائک کر لیں، اور جتنے بھی نئے دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سارے لائیو کو لائک کر لیں، اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ کریں، ووٹ کریں کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک کون سا ہے. اور پھر کامنٹ میں بھی بتائیے کہ دنیا کا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک کون سا ہے. تو فیضان بھائی اور سنو، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ ہماری لائف پر میرے خیال سے پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. قمر بھائی اب آپ سے کریں گے باتیں. قمر بھائی بولو، میں تو تھک اور گیا. بھائی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے. میں آپ کہڑے جگہ تے بولتے پہ کہڑے ملک بولتے پہ علی بھائی کدھر گئے ہو؟ علی علی بھائی آپ کے بھائی کامنٹ نہیں آ رہے. اس بات رات والا کون ہے؟ رات والا عامر بھائی ہے. عامر تو بھائی نیسدار تمیز سے بات کریں پڑی.
हाइपर भाई जो है ना वो इसी तरह पुट्ठे सीधे कमेंट लिख रहे हैं, उनको सीधे मेरे ख्याल में लिखने नहीं आते। कमर की साइज को कमर है कोई 5 फुट और कुछ इंच का। ये एलियन की भाषा बोलना है, इसको बता दो। आओ जी अख्तर साहब, कमर भाई जट्टी व्लॉगर भी आ गई हैं, ऐसी बात ना करें प्लीज। हे कमर भाई को रोटी का डिकार सुबह से अभी आया। रोटी खाती कोनी। कमर भाई भूखा होता, कमर भाई ने खाना पीना जो है ना छोड़ दिया है। कमर भाई अब आखिरी सांसें ले रहा है। कमर भाई ने खाना पीना छोड़ दिया है। कमर भाई को डट कर ने जवाब दे दिया है। जट्टी व्लॉगर भाई वेलकम। कमर भाई जट्टी व्लॉगर भाई भी आ गए। कमर नशा है, जी हाँ कमर नशा है। जिसको ये नशा लग जाता है ना वो कमर भाई का पूछता है, अरे इसको भगाओ ना यार चाइनीज बोलता है। अरे भैया आप इंटेलिजेंट है तो आप समझ के बताओ ना, क्या आपको पता चले कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। कमर भाई की भाषा समझो ना। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। कमर भाई जट्टी भाई कह रही हैं सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और कमर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। आपकी रात कैसी गई? वालेकुम सलाम। कमर भाई की आप ही आ गई। आप ही आ गए। कमर भाई की आप ही हम आपको वेलकम करते हैं जट्टी। और कमर भाई की आप ही, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, फौरन से लाइक कर दो। बोल बोल जट्टी भाई आपकी कैसी जट्टी सुबह की नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है मुझे बता दे। हाय कमर भी कह रहे हैं आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अरे इसको भगाओ ना यार चाइनीज बोलता है, ऐसी भाषा तो दुनिया में बनी नहीं है। अरे भैया ये भाषा समझ के समझो तो फिर हमको भी पता चले ना कि आप इंटेलिजेंट हो ऐसे। वालेकुम सलाम। अच्छा जी लाइक डन, ठीक हो गया। कमर भाई की आप ही आपने लाइक कर दिया है। मुझे कोई नहीं मार सकता भाई। रहो हमारा दिन अच्छे गुजरे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। कमर भाई आपकी आप ही कह रही हैं कि खैर मुबारक। कमर भाई खैर मुबारक। तो अच्छा अद्दू भैया ये हमारी लाइव की ना जान है, ये हमारी लाइव की रौनक है, इन्हीं से तो सारी बहारें हैं। ये अगर ना हो ना तो सारे जो लोग आते हैं ना हमारी लाइव पर वो सारे पूछ रहे होते हैं कि कमर भाई किधर है, कमर भाई किधर है। मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आती है कमर भाई की। कमर भाई की समझ आए ना आए, जटी व्लॉगर समझ आए ना आए, लेकिन कमर भाई का जो प्यार होता है ना इनकी बातों में वो क्या कहते हैं बेमिसाल होता है। कमर भाई की तबीयत सही हो गई है। कमर भाई आपकी बतिया ठीक है, आपकी आप ही पूछ रही ठीक है आप तो ठीक है। कमर भाई की तबीयत नहीं होती, कमर भाई की बतियत होती है, बतियत। अच्छा जी विशेष के दांत कितने टूटे हुए हैं? 3 या 4। अरे भैया 3 4 जो है ना वो बचे हुए हैं, बाकी सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, आज से 40 साल पहले फौत हो गए थे। अच्छा जी माशाल्लाह आमिर भाई। कमर भाई की आप ही कह रही हैं माशाल्लाह। कमर भाई की आप ही और सुना ठीक ठाक है, सेहत तबीयत ठीक है? आपकी रात कैसी गुजरी है? आपने लंगर शंगर खा लिया सवेरे का या नहीं? अभी कमर भाई आए हैं। जी हाँ कमर भाई ने अभी हमें ज्वाइन किया है। कमर भाई पहले गए थे कि कहीं पीछे पुलिस ने पड़ जाए। राणा वारिस भाई एक दफ़ा फिर से आपका वेलकम। कमर भाई ने सर में क्या रखा हुआ है? कमर भाई कहता है मैंने चेहरी बढ़ना है। ये अब कमर भाई ने रिबन लगाए हुए हैं। कमर भाई कहता है आज मैं लाइव पर जो है ना रिबन लगा कर बैठूंगा। जस्ट डू। अच्छा जी ठीक हो गया, जस्ट डू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। अरे आप ब्रेकफास्ट किस वक्त करती हैं आप? कहीं 12 बजे तो नहीं करती ब्रेकफास्ट? सलमान जावेद भैया आपका हमारी लाइव पर होगा वेलकम। आप पहली दफ़ा आए हैं तो हम आपको कहते हैं वेलकम। लाइव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हटाओ कमर भाई। कमर भाई आपकी आप ही कह रही है ये ला दो। नहीं यार कमर भाई आप ही नहीं मैंने अभी उतारना ही नहीं। आप ही कह रही है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये उतार दो। मैं लेट करती हूँ ब्रेकफास्ट। अच्छा आप लगता है 12 बजे करती हैं। कमर भाई ने आपके कहने पर उतार दिया है। अख्तर साहब और सुनाओ रात आए कौन हो? तुम्हारा एड्रेस क्या है? अच्छा हाँ कल नाले थोड़ी वो कल खेचल भी वाह आ रही है ना सारा दिन। अच्छा जी अद्दू गेमर तुम्हारा एड्रेस क्या है? अच्छा वो ये थोड़े जे जुकाम से जी लग गया। अच्छा गोली लई होले
यार मेरी बिटिया सब ठीक है। मैं अदू गेमर भैया हमारा एड्रेस है, हम पंजाब से हैं भाई, पंजाब पाकिस्तान से। अच्छा जी मैंने सब्सक्राइब कर दिया है आपके चारा नून में। अच्छा जी मैं फिर शादी पे नहीं बुलाऊंगी कमर भाई, सोच लो। कमर भाई आप ही ने कहा है अगर तुम रिबन नहीं उतारोगे ना तो मैं आपको शादी पर नहीं बुलाऊंगी। उतार दिया है। कमर सोलो है या डू है? कमर भाई जो है ना ब्रांड है। मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? अद्दू भैया मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे रे? मेरा कमेंट क्यों नहीं? कमर अद्दू भैया पढ़ रहा हूँ भैया, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ, आपके पास मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हाँ मेरे हंसो हंसो। हाँ जी आए थोड़ा इंतजार करें रहा तुझे आए को बदला के। मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे अद्दू भैया पढ़ तो रहा हूँ, कमेंट क्यों नहीं? अच्छा जी कमर भाई क्या आप ही कह रही हैं? कमर भाई वेलकम आपका। गुड कमर भाई, कमर भाई ने आपके कहने पर फौरन जो है ना अपना ताज उतार दिया है। कमर भाई का ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं कमर भाई अभी तक भूखे हैं। संतोष का लिचडे, संतोष पहले तो आप अपना नाम बताएं ना ताकि सौ को हम आपका नाम बोल सकें। हम ठीक हैं, आप सुने आप ठीक ठाक हैं? मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़े प्लीज़? मेरा कमेंट में मेरे कमेंट भी पढ़ो। अरे अद्दू भैया मैं तो आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, बार बार आपको जवाब दे रहा हूँ, शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही। अच्छा जी संतोष, संतोष आप लाइव पर न्यू हैं तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। संतोष पिछली बार मैं आया था आपकी लाइव, हाँ अच्छा 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 मुझे याद आ गया, माय नेम संतोष। ठीक हो गया संतोष भैया, लाइक कर दो तो उसके बाद वोट करो कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। अच्छा जी ये किसका? कमर की नोना भाई है। मेरे कमेंट भी पढ़ो, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें। अच्छा जी अपना अद्दू भैया मैं तो यार आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। हाय कोई कमर भाई डाइट पे है? जी हाँ कमर भाई डाइट पे है, कमर भाई ने नाश्ता नहीं किया, कमर भाई ने कहा मैं भूखा ही रहूँगा। कोड नेक्सस भाई। अच्छा जी राना मान अमान जी भाईजान वेलकम आपका हमारी लाइव पर। और सुना ठीक ठाक है? लाइक करें और लाइव को दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो? नहीं करो मैसेज डिलीट। कौन डिलीट कर रहा है, मैं या कोई और? अद्दू तुम्हें पता है मैं 12 साल का हूँ। ठीक हो गया, अब हमें पता चल गया है कि आप 12 साल के हैं, तो आप हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा जी लाइक कर दिया, ठीक हो गया संतोष बहुत शुक्रिया। जितने नए दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे लाइक करें, कमेंट करें और लाइव को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा वोट करें। अच्छा जी सोच रही है तुम पर के कमेंट क्यों पढ़ रहे हो नीचे के का पढ़। तो ये क्या लिखा है अद्दू भैया, इसकी मुझे समझ नहीं आई आपके आखिरी कमेंट की। पता नहीं कौन है किधर नहीं अपना कमर भाई की आप ही कमेंट डिलीट तो नहीं हुए, सारे मौजूद हैं। अच्छा जी SA में नहीं। अच्छा जी कमर भाई ने क्यों मांस लगाया हुआ है? कमर भाई आपसे पर्दा कर रहे हैं। पता नहीं किसने किया है मैसेज डिलीट, पता नहीं, तो मेरे पास तो इधर शो हो रहे हैं सारे। अच्छा जी जट्टी व्लॉगर आपका फिर से वेलकम टू और सोलो नो। हाँ हो गई वो गड्डी वाली व्याख्या जन सीट है। अच्छा जी तुम्हें पता है? हाँ 10 थोड़े मैं 12 साल को क्या चला रहा पर न जा रही है तो बातों को बस। आप मेरे ऊपर देखो मैसेज डिलीट। अच्छा जी हाफिज भाई डिलीट का ऑप्शन आता है? पता नहीं यार मैंने तो डिलीट नहीं की है और एक दो कमेंट जो है शायद वो डिलीट हुए हैं। हाँ भाई यार की रात क्या कमर भाई बोलो, कमर भाई की गाल सुनो भाई सारे गौर नाल। जेटी आपकी रात कैसी गुजरी, सुबह कैसे गुजरी, मैं कदा नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी मुझे कमेंट पे बता दे। अपने भाइयों से भी कह दिया लाइक करने का। ठीक हो गया अद्दू भैया बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका कि आप हमें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। कमर भाई हमारी रात अच्छी गुजरी अल्लाह का शुक्र है। कमर भाई जट्टी भाई कह रही हैं कि मेरी रात जो है ना अच्छी गुजरी है अल्लाह का शुक्र है। तो कमर भाई की आप ही आ जाओ, कमर भाई का हाल हवाल बिल्कुल भी नहीं पूछ रही हैं।
تو جتنے دوست نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سارے کے سارے لائک کو لائک کریں کامنٹ کریں. یتیم بہن ہاں آخر یتیم میں تیرے تو میری بازی تو میرا بھرا میں تیرا بھرا. ہائے جٹی آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لائیو پر کب آتے ہو سنتوش بھیا؟ میں صبح آتا ہوں 9 بجے لائیو پر اور شام کو آتا ہوں 7 بجے لائیو پر. اچھا جی. ایس اے آپ کے میسج ڈیلیٹ ہوئے ہیں. ایس اے کے میسج ڈیلیٹ کس نے کیے ہیں بھیا؟ دس میسج از ہیڈ فار ریویو. سارے ڈیلیٹ ہو گئے یا چاند ہوئے ہیں؟ مجھے تو یار نظر نہیں آ رہا. قمر بھائی میری رات. قمر بھائی آپ کی جو آپی ہے نا بڑی آپی وہ کہہ رہی ہے جٹی ولاگر میں ٹھیک ہوں. قمر بھائی ایسے سوال نہیں پوچھتے کرتے کہ رات کیسی گزری ہے. ایسے نہیں پوچھا کریں، ایسے پوچھا کریں کہ آپ سب کیسے ہیں. قمر بھائی رات شاید نہیں پوچھ رہے اتنا پوچھا کر تیری آپ ہی پیاخ دی بھائی تو نہیں پوچھا کر کہ نہیں آپ ہی تیری او بھاؤ پولا رہی بھائی آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں. جٹی ولاگر. قمر بھائی جٹی ولاگر کہہ رہی ہے قمر بھائی میں ٹھیک ہوں. آپ نے بھائی بہنوں سے تمہارے چینل کو لائک کرنے کو آپ یار کہہ کی دیا ہے. میں نے آتا ہوں یار کی اپنے بھائی کے بہنوں آتا کو ہوں. بھی تمہارے چینل کو لائک کرنے کا کہہ دیا ہے. اب تم خوش ہو؟ جی جی ادو بھیا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت بہت شکریہ. تو آج میری لائیو نے جو ہے نا یہ 20 لائک کا ریکارڈ بن گیا ہے. پہلے زیادہ سے زیادہ 17 تھے تو الحمدللہ آج ہماری لائیو جو ہے نا بہت اچھی جا رہی ہے، نمبر 1 پہ جا رہی ہے. اچھا جی. عامر نہیں میرے میسج ڈیلیٹ نہیں ہوئے. اچھا نہیں ہوئے بھیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. قمر بھائی ناشتہ ہو گیا آپ کا؟ قمر بھائی نے ناشتہ نہیں کیا، قمر بھائی ڈائٹ پر ہیں. اچھا جی. اس کے بعد عامر بھائی ہم سپورٹ کروا دو بھائی. روشنی آفیشیل ہب. روشنی آپ پہلے اپنا نام پتہ آتا شتا بتائیں. آپ پہلی دفعہ ہماری لائیو پر رہی ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں تو پھر ہم آپ کو کروا دیں گے سپورٹ. تمہارے 21 لائک ہو چکے ہیں میری وجہ سے. کیا بات ہے ادو بھیا، بہت بہت شکریہ ادو بھیا، آپ تو بڑے کام کے بندے ہو. قمر بھائی گڈ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ قمر بھائی آپ ہی کہہ رہی ہیں آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کماز چکا ہے. ہائے پر بھیا آپ کی کیا بات ہے، ہم کو آپ کی کسی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. ادو گیمر بھائی تھینک یو. ادو گیمر بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا جی. قمر بھائی کیا آپ ہی کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہاں قمر بھائی ڈائٹ پہ ہیں. جی ہاں قمر بھائی ڈائٹ پہ ہیں. قمر بھائی کی چربی جو ہے نا بہت بڑھ گئی ہے تو قمر بھائی چربی گھٹانے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں بھیا ہماری شادی جو ہے نا نہ ہونے جیسی ہوئی ہے. اچھا جی. پہلے بھی آتے ہوں بھائی سبسکرائب کیا ہوا آپ کو نہیں. یہ آپ کا نام جو ہے نا میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ پہلے میری لائف پر آئی ہیں کیونکہ جو بھی میری لائف پر آتا ہے نا مجھے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. کوئی شاذ و نادر ایسا بندہ ہو جس کو میں بھول جاؤں، نہیں تو جو ہے نا ہر بندہ مجھے یاد ہوتا ہے کہ کون بندہ پہلے آیا ہوا ہے کون پہلے نہیں آیا ہوا. کیا آپ انسٹال یوز کرتے ہو؟ انسٹا اچھا 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 سنتوش بھیا جی جی انسٹا میں یوز کرتا ہوں. میری ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں میری انسٹا کا لنک موجود ہے تو آپ ادھر سے مجھے نا جوائن کر سکتے ہیں. فاطمہ اچھا 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 جی جی فاطمہ ہاں بالکل ایک دفعہ اس سے پہلے ہماری لائف پر آئی تھی. آؤ ویگ 300 ہے. تو فاطمہ آپ نے کس کیٹیگری کے چینل بنایا ہوا ہے؟ آپ لائیو بھی جٹی ولاگر آخیا. قمر بھائی گیم اوور. قمر بھائی آپ کی گیم ختم ہو چکی ہے. آپ کی شادی ہوئی؟ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ پلیز 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 بتا دو مجھے. جی جی تم یہ کون سی بھائی بات ہے. ٹھیک ہوگا آپ کا اسلامک چینل ہے، ٹھیک ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو بھائی؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا چلو صحیح ہے. آپ نا میری ویڈیوز کے جو ہے نا ادھر وہ کسی ویڈیو پہ نا کامنٹ کیجیے گا. میں چینل کو وزٹ کریں نا ادھر کسی ویڈیو پر کامنٹ کیجیے گا. کمر یار نہیں یار ہی نہ کر کل باقی لے لیں.
یار یقین مان یار گل سن آدھا نہ کل باقی لے لو کل بعد میں تیرے کو لاسن سپیشل نہیں تو جڑا اسی اپنا سپلائی والوں دے دیں سپلائی والا جس میں آرڈر ہوے اتنا کو تو بل نہیں آتا اچھا ہاں اگلا 2 ہفتے ہو گئے اچھا تے او کنا دال 2 پتے لینے ون تے لا بس نہیں اللہ ویسے ایک ماتے دو ہی دے چھوڑے بھیا وہ آرڈر جڑا نواں لکھاواں وہ تھوڑے زیادہ کروا لے دے چھوڑ اچھا چلو یہ کر اے بنا نہیں میرے کو بننے کوئی نہیں کم خراب ہے دال کتنے پتے کرنے دال 2 پتے کر لیں اور دال 2 پتے تو اس بعد 50 والی کوئی کر دے 50 کتنی کرنی 6 پیس کر دے تے 100 والے 3 کر دے کمر بھائی نہ ہے اکمل کو نا میں ورنہ کوئی بات تو من ناپ لینا او کوئی نہیں یاد ہے بھائی نے موٹر سائیکل تے بونا اکمل کو لیں نا ہاں اوتھے لگا بھائی نا اوتھوں پیسے بنا کے 400 بھائی نے دے دے 600 لے گول باہر والے پتے آئے 50 والے نہیں یار وہ جلدی کو نہیں ٹھیک ہوگا روشنی فاطمہ میں دیکھتا ہوں نا لائیو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا پھر اچھا جی میں چیک کیا ہے ٹھیک ہوگا عامر بھائی نے بھی چیک کیا ہے تو باقی بھی انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے وی والا کو پتہ کرنے وی والا نہیں ہو رہا دال دو کر دو بس چل ایک بھی والا بتا دو ہاں کمر بجائیں بھائی جناب پیچھے موٹر سائیکل تو بنا ہینگ کر کے بیٹھ رہے انہوں بھائی چیک پہ چکر چلا چل کمر بھائی جتی کی ہے جتی نے اگر صبح کو تو میں جناب یہ بھائی ہمیں بھی ملا ہے کون آیا ہے آپ کے ساتھ وہ بھیا میرے پاس نا سیلمین آیا تھا ادو بھیا تو اس کے ساتھ ورنہ لین دین کے بات چیت تھی تو ابھی وہ چلا گیا ہے سڈے السلام علیکم وعلیکم السلام سڈے کیا حال چال ہے صحت طبیعت ٹھیک ہے کہاں سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور آپ ہماری لائف پر آئے ہو پہلی دفعہ سو ہم آپ کو کرتے ہیں ویلکم خوش آمدید جی ہیں نو لائک کریں کامنٹ کریں اس کے بعد جو ہے نا لائک کو شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ووٹ کریں کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا رقبے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک کون سا ہے تو یہ اوپر انڈیا امریکہ اور یو کے الحمدللہ آپ کہاں سے میں بھیا پاکستان سے ہوں آپ کہاں سے تو روشنی فاطمہ آپ اپنی مطلب ویڈیو بناتی ہیں اپنی وائس میں بناتی ہیں یا شارٹ ویڈیو بناتی ہیں دوسرا یہ جو مطلب آرٹیفیشل ہوتی ہے وہ اس طرح کی بناتی ہیں یا اپنا آپ کا سارا کنٹینٹ ہوتا ہے اچھا جی جو بھی دوست نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ہوگا ہماری لائف پر ویلکم خوش آمدید جی اینو لائک کریں کامنٹ کریں لائک کو شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب عامر بھائی تو موجود ہے عامر بھائی قمر بھائی کی آپ ہی کدھر گئی ہیں کافی دیر ہو گئی ہے قمر بھائی کی آپ ہی کا کامنٹ نہیں آیا قمر بھائی پوئٹری سناؤ قمر بھائی کی آپ ہی پوئٹری سننی ہے نا تو اب آپ آ جائیں وہ پہلے ہم تھوڑے سے مصروف ہو گئے تھے اس وجہ سے ہم آپ کا کامنٹ نہیں پڑھ رہے جٹی کا کامنٹ بھی نہیں آ رہا ادو بھیا آپ کدھر گئے ہو آپ کا کامنٹ بھی نہیں آ رہا اور ہائی پر بھی لگتا ہے چلا گیا تو آپ بدے جو ہے نا کم ہو گئے تو ادو بھیا لائیو دیکھ رہے ہو یا چلے گئے ہو اور جٹی قمر بھائی کی آپ ہی کدھر گئے ہو سارے پتہ نہیں ایس اے کا کامنٹ نہیں آ رہا ہاں لگتا ہے قمر بھائی کی آپ ہی جو ہے چلی گئی واپس آئے گی وہ نہ کوئی کام کاج آ جانے تو پھر چلی جاتی ہے پھر واپس آ جائے گی میں آپ کی لائیو ویڈیو سے جا رہا ہوں کل ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا ادو بھیا ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا کیوں آپ کو کوئی کام کہا جائے یا ویسے ہی جا رہے ہو آپ کی لائیو ویڈیو سے جا رہا ہوں کال پر اچھا کال پر کس کی کال آ گئی ادو بھیا میں آپ کی لائیو ویڈیو سے جا رہا ہوں کل ملتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا ادو بھیا ویسے کس کلاس میں پڑھتے ہو تو کون سی گیم کھیلتے ہو آپ نے گیمر لکھا ہوا ہے نا تو گیم کون سی کھیلتے ہو کتنا اچھا لگتا ہے چٹی آئی
تو جو بھی نئے دوست ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ سبھی کو ہمارے لائیو پر ویلکم، خوش آمدید جی آئین لائک کریں، کامنٹ کریں، لائیو کو شیئر کریں، اور جو جو چینل پر نیو ہیں چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ تو قمر بھائی آپ میک اپ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم چاچو، بہ گئے ہو نا، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کی آئی قمر بھائی کا پھر سے سواگت کرتے ہیں۔ عامر بھائی پہ آتے ہیں، قمر بھائی کا ہم سواگت کرتے ہیں۔ قمر بھائی آج عامر بھائی آج قمر بھائی کو جو ہے نا میک اپ کرنے کا بڑا شوق لگا ہوا ہے۔ قمر بھائی نے یہ دیکھیں آپ اب ہار بھی پہن لیے ہیں، اور قمر بھائی نے جو ہے نا اوپر ایئر کیچ بھی لگا لیا، ربن بھی لگا لیا ہے۔ پہلے قمر بھائی کی آپی نے قمر بھائی کو کہا کہ یہ اتار دو، تو قمر بھائی نے اتار دیا، اب آپ ہی چلی گئی تو قمر بھائی نے پھر سے لگا لیا ہے۔ آپ کی گئی آپ ہی چلی گئی قمر بھائی، کوئی کام کاج وہ چاہ شاہ پکانی تھی، اور اس کے بعد بھانڈے دھونے تھے، اس کے بعد جھاڑو پوچھا کرنا تھا، اس لیے قمر بھائی کی آپ ہی چلی گئی ہیں۔ جٹی قمر بھائی کی آپ ہی لائیو دیکھ رہی ہو کہ نہیں؟ یہ ایک اور بندہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر بھیا یا قمر بھائی کی؟ ادو بھیا میری پوچھ رہے ہو یا قمر بھائی کی پوچھ رہے ہو؟ بھائی آدھا گھنٹہ گھر چکر لائے 11:30 ہاں دیکھ لیں عامر بھائی قمر بھائی کے دھوکے۔ قمر بھائی جو ہے نا آپ ہی نے کہا تو قمر بھائی نے اتار دی تھی۔ قمر بھائی گھروں چکر لاڑ مطلب شاہ محمود قریشی بریلین موٹر۔ اچھا جی، دیکھ تو رہا ہوں، کامنٹ پڑھی کہاں رہے ہیں؟ ادو بھیا میں تو آپ کے ہر کامنٹ کا جو ہے نا جواب دے رہا ہوں، ہر کامنٹ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں پھر آپ کے پاس میرے ادو بھائی ادو بھائی قمر بھائی کہہ رہا یار قمر بھائی میں تیری کیا گل سنو یار۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر آپ نے میں گانا غلطی سے بول دیا تھا، نہیں گانا غلطی سے بول دیا تھا، کون سا گانا؟ کہیں کمی آئی کہ کوئی فی الحال تو کوئی نہیں آیا، سی اللہ دیسی موڈ ہو گیا۔ نہیں آ رہا جتنے چینل مونیٹائز کروں۔ حافظ بھائی میں اب فریش ہو لوں، ایسا نہیں ٹھیک ہوگا عامر بھائی، ہو لیں کیونکہ آپ کا پھر جو ہے نا کافی کام کاج ہوتا ہے۔ عامر بھائی ویسے کتنے بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہو ادھر اپنے ٹائم کے لحاظ سے اور ہمارے ٹائم کے لحاظ سے؟ آپ کو بڑی چاہتی میں روبلیکس کھیلتا ہوں، میں 7th کلاس میں ہوں۔ اچھا روبلیکس گیم کھیلتے ہو؟ پتہ نہیں، ہم کو اس کا پتہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم کو گیموں کا جو ہے نا بالکل بھی شوق نہیں ہے، تو ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی نہ کر لو۔ تیری خیال چلو میرے کو لینا پورا کر دو۔ پھر جب آپ لائیو شام کو آئیں گے پھر جوائن کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا عامر بھائی، ٹھیک ہو گیا، میں 8 بجے ادھر کے حساب سے ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اچھا 8 بجے سے لے کر کتنے بجے تک؟ کتنے 10:90؟ میرے حساب سے پورا ہونے بڑے کر اور 2 بجے تو گن لو نہیں کون خیر تو دن چھوڑنے اللہ معافی دے خدا رب یہ بیت باری ہے۔ آپ دونوں کی بتا دینا۔ قمر بھائی کی عمر جو ہے نا، قمر بھائی پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے 14 اگست 1947 کو، اور میری ہے تقریباً کوئی 37۔ اچھا جی 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، واہ عامر بھائی واہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ سوکھے ہیں، تو آپ کا جو ہے نا ٹائم ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر تو آپ کے میرے خیال میں آپ کے عامر بھائی پیپر بنے ہوئے نا، پیپر بنے ہوئے تو پھر تو ڈیوٹی ہوتی ہے حساب کتاب کی، اور چھٹی بھی ہوتی ہے نا، بنے ہوئے تو پھر جو ہے نا صبح
7-8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक ड्यूटी होती है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है। वाह आमिर भाई वाह, क्या बात है, आप माशाल्लाह सौखे हैं, सौखे हैं। अल्लाह ताला हर एक को सौख करे। आप यहाँ चले गए आप ही चलिए, आदि नहीं कौन बदी, आप ही दे उनका घर आते हुए 2 बज जाते हैं। अच्छा अच्छा, पैदल आते हो या फिर वो मेट्रो पे? उधर वैसे लोग ना, हमारे इधर तो पैदल नहीं लोग चलते, ये सब टाइम इधर का है। तो ठीक होगा, ठीक हो। तो हमारे इधर तो जो है ना आजकल के नौजवान 2 कदम नहीं चल सकते पैदल, तो उधर जाके सही पैदल चलते हैं। वो मैं एक दोस्त था, वो जनाब 30-30 40-40 किलोमीटर जो है ना पैदल सफ़र कर जाता था स्पेन में। वो ना मेरे साथ में वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता था उस पे व्हाट्सएप पे, और साथ जो है ना पैदल चल रहा होता था, बड़ा सफ़र करता था अपने 30-30 40-40 किलोमीटर जो है ना वो पैदल उसने सफ़र कर जाना बस पर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरे पेपर बने हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पेपर बने हुए हैं ना, तो इसीलिए आपकी ड्यूटी भी हिसाब किताब की है और छुट्टी भी मिल जाती है। वीज़ा पर आया था। ए मानो इधर मैं चीज़ दूँ। हाँ बस फिर आपका जो है ना इसी वजह से काम सही लगा हुआ है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बहुत मसाइल होते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अद्दू भैया किधर चले गए हो? अद्दू भैया आपके कमेंट नहीं आ रहे। ठीक है मालो, अब तुम जा सकती हो, अल्लाह के हवाले हो जाओ, चलो। तो वो ना मुझे सारा कुछ बताता था ना, तो बड़े ना मसाइल होते हैं जिनके पास पेपर नहीं होते ना। आपकी उम्र कितनी है आपकी, उसकी पूछ रहा हूँ। मैंने पहले बताया है अद्दू भाई, लेकिन आपने मेरे ख्याल में सुना नहीं है। कमर भाई की उम्र जो है ना, इसका अंदाज़ा नहीं है। कमर भाई के घर वाले कहते हैं कि इसकी उम्र जो है ना 30 साल है, तो मेरी जो है ना तकरीबन कोई है 37। मैं फिर ड्यूटी से आकर स्टडी भी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 घंटा स्टडी करनी होती है। आमिर भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? तो ये तो अच्छी बात है यार, जो है ना काम के साथ ना पढ़ाई भी कर रहे हो, तो इससे जो है ना इंसान का आगे बढ़ने के, ज़िंदगी में आगे मज़ीद खुशहाली आने के चांस जो है ना काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर बंदा सिर्फ काम काज पे लगा रहना तो फिर बंदे का फ्यूचर को नहीं होता। फ्यूचर ऐसे ऐसे ही होता है सारी ज़िंदगी जो है ना धक्के। तो पढ़ाई साथ हो जाए ना, तो पढ़ाई से जो है ना ये होता है कि इंसान का अच्छा मुस्तकबिल जो है ना बन सकता है। पढ़ाई की उधर भी वैल्यू है, इधर भी वैल्यू है, हर जगह पढ़ाई की वैल्यू है। तो पढ़े लिखे बंदे को अहमियत मिलती है हर जगह पे। फिर खाना पीना बनाना कर रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर भाई किस सब्जेक्ट में? तो एक दोस्त और भी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्त जी आपका भी हमारी लाइफ पर वेलकम। लाइक करें, कमेंट करें, और अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं तो खामोशी से ना देखें, नीचे कमेंट में आ जाएं, गपशप लगाते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया आमिर भाई, अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह शाम को। मैं इधर बिजनेस डिग्री कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये आपको इंशाल्लाह बहुत कामयाबी देगा। सिंड्रेला वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? मुझे आपका नाम अब बिल्कुल याद है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं बोल रहा। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? तुम्हारा कितना बड़ा है दिल? हमारा दिल जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको देख देख कर बहुत खुश होता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपकी मोहब्बतों का। तो आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे जितनी आप करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। भाई जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, सेहत तबीयत ठीक है? आज आप 2-3 तबीयत कैसी है? और नाश्ता हुआ? जी हमारा नाश्ता भी हो गया। कमर भाई डाइट पे हैं तो मैंने नाश्ता कर लिया है, तो तबीयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ठीक है। कल जो है ना तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी। कल सुबह सुबह ना 4:30 बजे मुझे खांसी शुरू हो गई थी, तो कोई 6 बजे तक लगातार अब नॉन स्टॉप खांसी लगी रही। उसकी वजह से ना काफ़ी काम ख़राब हुआ था। तो आज अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। प्लीज़ मेरी आईडी का नाम सर्च करके मेरी सारी वीडियो सॉन्ग्स सुनिएगा। ठीक हो गया अदू भैया, आप ऐसा करो, मेरे चैनल पर जो वीडियोस पड़ी है ना उनमें जाकर ना किसी एक वीडियो पर कमेंट कर दो, मैं इंशाल्लाह आपके सॉन्ग्स जो है ना सुनूंगा। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कल और परसों आपकी
ले लो भाई जी आप। जी जी ज़रूर, वो मैंने मेडिसिन एक रखी हुई है। मुझे असल में ना ये डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे ये मसला बनता है कभी कभी जो है ना। फिर वो ये एक गोली मैंने रखी है, ये मैं लेता हूँ, लेकिन ये ना रेगुलर मैं नहीं लेता, क्योंकि रेगुलर मैं लूँ ना तो ये भी मुझे ना ख़राब करती है। मैं फिर कभी कभार जिस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ना फिर मैं ये ले लेता हूँ, वैसे मैं नहीं लेता। कि मैं कहता हूँ इसका ना आदी ना बन जाऊँ, आदी बन जाए ना बंदा फिर बड़ा काम ख़राब होता है। तो 4 दोस्त हमारी लाइव देख रहे हैं, जो दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ वो लाइव को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर वोट करें कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है। गलती से सॉन्ग बोल दिया, सॉन्ग नहीं वीडियोस, मेरी वीडियोस गेमिंग। ओके 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 ब्रो, आप ना कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह देखूंगा आपकी गेमिंग वीडियोस। मुझे गेमों का वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन आपने बड़ी मोहब्बत दिखाई है तो मैं भी इंशाल्लाह आपको मोहब्बत अपनी तरफ से ज़रूर दिखाऊंगा। तो सिंड्रेला वाली आप ही और सुनाए, कमर भाई की आप ही, कमर भाई की एक और आप ही। सिंड्रेला आपकी एज कितनी है? वैसे तो आप लाहौर से हैं, ये तो मुझको याद है, लेकिन आपकी एज कितनी है? ठीक है कमर भाई, तुसी थाड़ा हुक्म सर शेयर करना देते कमर भाई, शेयर करना देते कमर भाई। ठीक है, मैं कमर भाई नो कैसा मैं कमर भाई तेरे नाल गल करना चाहता था उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह सिंड्रेला बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त का चैनल यही है जो ऊपर नाम लिख कर आ रहा है, मैं यही सब कर लूँगा, बताइए प्लीज़। जी 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 बिल्कुल, यही मेरे चैनल का नाम है, हाफिज़ शहज़ाद। तो आप ना सर्च कीजिए और उसके बाद जो है ना मेरी वो वीडियोज़ आप देखिए ना, तो उनमें आप किसी एक वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं फिर आपको ज्वाइन कर लूँगा, ठीक होगा। तो सिंड्रेला आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, कहाँ तक पढ़ी हैं, और मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? तो अगर अगर आपको मतलब ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, अगर आपको अब मुनासिब समझे तो आप इनका आंसर दे दीजिएगा, ना समझे मुनासिब तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। वैसे मैंने कहा चलो अब आप आई हैं तो आपको थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ी आपसे गपशप हो जाए, वैसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो इनका आंसर कर दीजिएगा, ना समझें तो बेशक ना करें, कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिएगा कि करना है या नहीं। तो ये कमर भाई है सिंड्रेला, आपने कमर भाई को देखा हुआ है या नहीं देखो, पहले आपने देखा कभी कमर भाई को? ये है कमर भाई, ब्रांड है ब्रांड। कमर भाई की वजह से हमारी लाइव पर रौनकें हैं, कमर भाई की वजह से हमारी लाइव पर हमारे चैनल पर बहारें हैं। तो जो भी नए दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी को वेलकम। लाइव को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वोट करें। सिंड्रेला आपसे भी ना एक क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में है भैया जी, 19 एज है, ठीक हो गया ज़बरदस्त। अच्छा सिंड्रेला ये ऊपर ना वोट तो करें, ये मैंने एक ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगाया हुआ है कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? तो इंडिया, अमेरिका और यूके, इनमें से किसी एक पर आप क्लिक करें और उसके बाद फिर कमेंट में आपने बताना भी है कि आपने किस पर क्लिक किया है। अच्छा जी कमर भाई कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? कमर भाई सिंड्रेला पूछ रही हैं कि कमर भाई आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? मेरी बहन कमर भाई कह रहा है सिंड्रेला भाई मेरे बाल बच्चे नहीं है तो मैं खुद बच्चा हूँ अभी। सिंड्रेला वो ना एक और हमारी लाइव पर जुड़ती हैं, हमारी बहन उधर ना लाहौर से ही है, उनका नाम है जट्टी ब्लॉगर के नाम से। तो वो जो है ना कमर भाई ने परसों जोशी खताबत में उनका कमेंट आया ना, तो कमर भाई ने जोशी खताबत में कह दिया जट्टी भाई आपका वेलकम।